اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، مسجد، روئے زمین کا یہ سب سے افضل و برتر اور مقدس خطہ، جہاں رات اور دن اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، تنویر کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شہر تشریف لائے تو سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر فرمائی. اس سے نہ صرف مسجد کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے بلکہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے، مسجد کو آباد کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دی گئی. جزیرے موریشس کے مشرقی علاقے کی یہ چھوٹی سی بستی کونمسک پاوے کی پہلی مسجد ہے جس کی تعمیر تقریباً 128 سال پہلے ہوئی تھی. سن 2012 میں پیر خان فامین نے اس مسجد کی دوبارہ تعمیر کی اور اسے بابا خان عبادت خانہ نام دیا گیا. فایانس پہاڑ کے دامن میں واقع بابا خان عبادت خانہ کی خوبصورتی کا نظارہ دیدہ زیب ہے اور یہاں سے گزرنے والا ہر ایک مسافر کو اپنی طرف ضرور مائل کرتا ہے. عبادت خانے کی تعمیر کرتے وقت قدیم مسجد کے کھنڈروں کی حفاظت بہت ہی سلیقے سے کی گئی. یقین ان سے ہمارے آبا و اجداد کی محنت، مشقت اور ان کی یادیں جڑی ہوئی ہیں.
اور ان پرانی یادوں میں ڈوب کر گویا انسان کبھی نہ ختم ہونے والے سفر کے لیے رواں دواں ہو جاتا ہے۔ آج الحمدللہ یہ جگہ صرف عبادت خانہ تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک عالیشان تعلیم گاہ یعنی انسٹیٹیوشن میں تبدیل ہو رہی ہے۔ بچوں کی درس و تدریس میں آسانیاں فراہم کرنے کے لیے پیرخان فیملی نے ایک ہال کا بھی بندوبست کیا ہے جو صرف اور صرف تعلیمی اور دینی کاموں کے لیے وقف ہے۔ بابا خان عبادت خانہ میں بستی اور آس پاس کے تقریباً 50 طلبہ دینی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں کے فعال امام اور استاد محمد عمر دامت برکاتہ عالیہ بچوں کو بہت محنت و لگن سے پڑھا رہے ہیں۔ آپ سے پہلے مولانا نورانی گلفی دامت برکاتہ عالیہ نے بھی اپنی کاوشوں سے کئی پاروں کے حفاظ یہاں سے تیار کیے ہیں۔ اس ہال کے افتتاح کے لیے یعنی انوگریشن کے موقع پر ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ دعا ہے کہ بابا خان عبادت خانہ نہ صرف کون ماسک پاوے میں بلکہ آس پاس کے علاقوں کے لیے ایک متحرک دینی درس کا بنے جہاں سے صبح قیامت تک فیوز و برکات جاری رہیں۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ناظرین، اس سال بھی بابا خان عبادت خانہ کی جانب سے جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پربہار موقع پر ایک عرفانی محفل کا اہتمام کیا گیا جس میں بیشتر بابا خان عبادت خانہ مدرسے کے طلباء نے حصہ لیا۔ قرأت، نعت، منقبت اس میں شامل رہے۔ آغاز فرحان گنوری اور احمد لنگت کی زبانی کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرة وأصیلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يوم
بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو والحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ہم اپنا سارا وقت کسی نہ کسی مصروفیات میں صرف کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا سب سے قیمتی وقت وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزر جائے، اس لیے کہ ذکر الہی زندگی ہے اور ذکر الہی سے غافل رہنا موت۔ رب کائنات ہر وقت ذکر اللہ اور ذکر رسول میں ہمیں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرحان اور ہم نوا نے اسماء الحسنہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ سارے پڑھو درود، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الملک یا اللہ القدوس یا اللہ السلام یا اللہ المؤمن یا اللہ المہیمن یا اللہ العزیز یا اللہ الجبار یا اللہ المتکبر یا اللہ الخالق یا اللہ البارئ یا اللہ المصور یا اللہ الغفار یا اللہ القہار یا اللہ الوہاب یا اللہ الرزاق یا اللہ الفتاح یا اللہ العلیم یا اللہ القابل یا اللہ الباسط یا اللہ الخافض یا اللہ الرافع یا اللہ المعز یا اللہ المذل یا اللہ السمیع یا اللہ البصیر یا اللہ الحکم یا اللہ العدل یا اللہ اللطیف یا اللہ الخبیر یا اللہ الحلیم یا اللہ العظیم یا اللہ الغفور یا اللہ الشکور یا اللہ العلی یا اللہ الکبیر یا اللہ الحافظ یا اللہ المقیت یا اللہ الحسیب یا اللہ الجلیل یا اللہ الکریم یا اللہ الرقیب یا اللہ المجیب یا اللہ الواسع یا اللہ الحکیم یا اللہ الودود یا اللہ المجید یا اللہ الباعث یا اللہ الشاہد یا اللہ الحق یا اللہ الوکیل یا اللہ القوی یا اللہ المتین یا اللہ الولی یا اللہ الحمید یا اللہ المحصی یا اللہ المبدع یا اللہ
المعيد يا الله المحيي يا الله المميت يا الله الحي يا الله القيوم يا الله الواجد يا الله المجيد يا الله الواحد يا الله الصمد يا الله القادر يا الله المقتدر يا الله المقدم يا الله الأول يا الله الأول يا الله الآخر يا الله الظاهر يا الله الباطن يا الله الولي يا الله المتعالي يا الله البر يا الله التواب يا الله المنتقم يا الله العفو يا الله الرؤوف يا الله مالك الملك يا الله ذو الجلال والإكرام المقسط يا الله الجميع يا الله الغني يا الله المغني يا الله المانع يا الله الأكبر يا الله النافع يا الله النور يا الله الهادي يا الله البديع يا الله الباقي يا الله الوارث يا الله الرشيد يا الله الصبور يا الله کھل جائے در جنت کے دوزخ کے سب آگ بجھے دل سے کوئی بات ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بابا خان عبادت خانہ کے میر کارواں بھائی صالح پیر خان نے یہ چند استقبالیہ کلمات کہے. Ce qui intéresse moi, c'est que tous les enfants prennent talim, éviter de rentrer dans un chemin qui va bien rentrer, comme nous connaissons qui a été ravage de la chose peut faire, allons dire cri la drogue peut faire, nous pas contents de les enfants rentrent là-dedans. Moi, je pour dire que les enfants pas oublier les autres parents. Tous les parents font sacrifice. Continuez dans ce chemin-là. Pas veut dire qu'on peut un dimoun ou peut venir plus misère. Non. Alhamdulillah. Quand nous étions aujourd'hui, nous devons réaliser Allah fait nous faveur. Quand il fait nous faveur, nous pas garder, nous pas hypocrite, nous gardons ça pour nous. Nous partageons tout le monde, nous partageons ce qui est malheureux. Nous faire, Allah comme ça, nous pouvons faire pour donner talim aux enfants. Les enfants peuvent en prendre. Je pourrais ici dans la vie, Inch'Allah. Nous pas pour là demain, nous. Aujourd'hui, je peux prendre un petit peu à la retraite, mais les enfants là, Inch'Allah, Allah donne des hidayat qui suivent le travail que nous avons commencé. Et je remercie tout imam en premier, Baye Raouf, qui m'a pas une chose dit, c'est nous mentors, nous capables de dire, je remercie tout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ناظرین اس وقت آپ کون مسک پاوے کے بابا خان عبادت خانہ مدرسے کی جانب سے منعقدہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. ضروری ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی ہم اپنے بچوں میں عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کریں تاکہ نہ صرف وہ بھٹکے نہیں بلکہ اس شمع کی روشنی سے دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو. ایک کے بعد دیگر طلبہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح حاضری دی. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سارے پڑھو درود الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ
वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। सारे पढ़ो दुरूद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने के वाली मदीने बुला लो, मदीने के वाली मदीने बुला लो, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते, पैगाम लाना मेरी हाज़री का, बड़ा है करम मेहरबा आते आते। मदीने के वाली मदीने बुला लो, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते, तेरे दर पे आऊं मैं बनकर सवाली, रहे सामने तेरे रोज़े की जाली, रहे सामने तेरे रोज़े की जाली, गरीबों के मौला यतीमों के वाले, बड़ी देर कर दी बुलाते बुलाते। मदीने के वाली मदीने बुला लो, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते। कभी खानाए दिल में तशरीफ लाए, बड़ी देर से मुंतज़िर है निगाहे, बड़ी देर से मुंतज़िर है निगाहे, बड़ा साथ मेरा दिया आंसुओं ने, मेरे दिल का आंगन सजाते सजाते। मदीने के वाले मदीने बुला लो, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना, आदिल मैं तुझे रख लूं, आदिल मैं तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना बेखुद किए देते हैं। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना
جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دے جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجو انہیں یہ آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجو انہیں یہ درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نذران کا نذرانہ بے خود کیے دے کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جوانہ دل میں تجھے رکھ لوں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ماریشس کے سابق نائب صدر جمہوریہ ماریشس جناب عبدالرؤف بندھن صاحب نے مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی ماریشس تشریف آوری کے حوالے سے چند باتیں بتائیں. Nous connaissons qui ça Abdul Razak Mohamed Diamwa, qui est un grand leader pour nos communautés. Moi, je marche avec des gens qui m'ont marché, comme dit causer en créole, carré carré. Jamais moi fin tergiversé. Tu maman par ici, tu maman par là. C'est Maulana Abdul Alim Siddiqui. Avec ce garçon, Maulana Shah Ahmad Nourani Siddiqui, Rahmatullah alayhi. Ça, Abdul Razak Mohamed, c'est un zen, il n'est pas né dans Maurice, sorti Calcutta, dans l'Inde. Ce papa, c'est un grand businessman. Qui s'appelle King of Sugar, dans Calcutta, et gouvernement anglais à l'époque dans l'Inde. Tu décolis avec une grande décoration. L'état ce papa malade, avait à l'âge de 19 ans, il vient dans le pays Maurice pour occuper business ce papa. L'état là, il fait halat musulman dans le pays Maurice. Ben businessman, il vient dans Port-Louis, la rue Royale, la rue La Cauderie, la rue Louis Pasteur, la rue Bourbon, ben grand commerçant, sorti Gujarat, il vient. Lui aussi, son magasin là-bas. Il vient là, il finit à promener dans un village partout. Il y a des halat musulmans qui m'ont été bien difficile. Bien difficile. Tout à l'heure, si vous ne connaissez pas, qui pas là, qui pas connaît, vous pouvez rentrer dans sa masjid, un petit masjid, fin faire là,
appelle ça Ibadat Khana, dan masjid ça. Asten appelle li Ibadat Khana. Tiens masjid ban premier musulman qui se vient dans le pays Maurice, finalement dans différents gangs, dans un camp sucrier, camp des masques, l'autre camp, tout était camp. Puis il y a un camp sucrier, ban musulman, comme ban hindou aussi ensemble, dans l'Inde, c'est fini. Ils passent beaucoup de misère, bien misère, travail grand matin jusqu'à soir. Un jour, soit pas dans le commerce aussi dans 2-3 pays, à part Maurice, dans Sri Lanka, à l'époque Ceylon, dans la ville qui s'appelle Colombo, et après ça dans Rangoon, dans Birmanie. Le temps de Colombo, il y a l'écoute un wise dans le masjid. L'écoute un Maulana Bekozi, tellement les fins impressionné, il y a l'écoute Maulana là, il dit, je suis sorti d'un petit pays qui s'appelle Maurice. Venez, rendre un service, venez guetter nous. Qui nous capable de faire avec les musulmans dans le pays Maurice? C'était qui ça là? Maulana Abdulalim Rahmatullah alayh. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تعریف جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی تو عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی تو میرے لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ میرے لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ تو عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کہ در بدر کوئی نہ بھٹکے گا کہ آمنہ کے لالا گئے در بدر کوئی نہ بھٹکے گا کہ آمنہ کے لالا گئے کہ در بدر کوئی نہ بھٹکے گا کہ آمنہ کے لال آ گئے کہ رب کا ہم کو مل گیا پتہ کہ آمنہ کے لال آ گئے رب کا ہم کو مل گیا پتہ کہ آمنہ کے لال آ گئے کہ در بدر کوئی نہ بھٹکے گا کہ آمنہ کے لال آ گئے کہ اب خزاں
کی حال دیکھیے اور موسم بہار دیکھیے کہ اب خزاں کی حال دیکھیے اور موسم بہار دیکھیے اب خزاں کی حال دیکھیے اور موسم بہار دیکھیے کہ تتلیوں نے پھول سے کہا کہ آمنہ کے لالا گئے تتلیوں نے پھول سے کہا کہ آمنہ کے لالا گئے کہ اب رخ رسول دیکھیے اور ہمیں رہائی دیجیے کہ اب رخ رسول دیکھیے اور ہمیں رہائی دیجیے اب رخ رسول دیکھیے اور ہمیں رہائی دیجیے کہ بکریوں نے شیر سے کہا کہ آمنہ کے لالا گئے بکریوں نے شیر سے کہا کہ آمنہ کے لالا گئے کہ دفن ہوں گی اب نہ بچیاں یہ کہہ رہی ہے ماں کی سسکیاں کہ دفن ہوں گی اب نہ بچیاں یہ کہہ رہی ہے ماں کی سسکیاں دفن ہوں گی اب نہ بچیاں یہ کہہ رہی ہے ماں کی سسکیاں کہ باب ظلم بند ہو گیا کہ آمنہ کے لالا گئے کہ باب ظلم بند ہو گیا کہ آمنہ کے لالا گئے کہ آمنہ کے لالا گئے ہاں آمنہ کے لالا گئے ہاں آمنہ کے لال آ گئے بابا خان عبادت خانہ کے پیش امام محمد عمر کے بیان سے قبل طلباء نے منقبت کے نذرانے پیش کیے آیا ہے یہ تیرا دیوانہ آیا ہے یہ تیرا دیوانہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ کہتا ہے یہ ہے دم مستانہ کہتا ہے یہ ہے دم مستانہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ تو پیر میرا لاسانی ہے تو پیر میرا لاسانی ہے اور غوث میرا جیلانی ہے اور غوث میرا جیلانی ہے میں تیرا مرید
شیئا للہ کشتے کو بلا یا روزے پہ کشتے کو بلا یا روزے پہ امید سے دین نعمت بن گئے امید سے دین نعمت بن گئے ہو لطف و کرم یہ سالانہ ہو لطف و کرم یہ سالانہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ چھوتے نہ کبھی چھوتے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن ہے تم پہ فدا ہے تم پہ فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن اجمیر مجھے پہنچا دے خدا چادر میں چڑھا پھولوں کی چادر میں چڑھاؤ پھولوں کی اجمیر مجھے پہنچا دے خدا چادر میں چڑھاؤ پھولوں کی چادر میں چڑھاؤ پھولوں کی یہ صدقہ کرو یہ صدقہ کرو تن من اپنا یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن چھوتے نہ کبھی چھوتے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن میں دور ہوں پر مایوس نہیں فیضان تمہارا ایسا ہے فیضان تمہارا ایسا ہے میں دور ہوں پر مایوس نہیں فیضان تمہارا ایسا ہے فیضان تمہارا ایسا ہے مرشد میں ملا مرشد میں ملا تیرا درشن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن میرے خواجہ پیا 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 کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو نبی 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 یہ دنیا کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو علی 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 علی
فدائے حیدری یا علی 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 ہے محمد میرا دل تو سینہ علی میرے جینے کا واحد کرینہ علی دین اسلام کا ہے نگینہ علی حق منزل کا پہلا ہے زینہ علی دشت میں ابرو کا پہلا قطرہ علی میرے مرشد بھی آقا بھی مولا علی علی مولا علی ہر سو صدا یہ حیدری یا علی 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 جانم فدا یہ حیدری علی 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 صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا پیارے آقا نے جن کو ہے مولا کہا میں مصیبت میں اب کیوں پریشان ہوں غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی علی مولا علی غم سے بقائے ہاشمی یا علی 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 جانم فدا یہ حیدری یا علی 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 میلاد منانا سعادت ہے سرکار کی آج ولادت ہے یارو بخشش کی ضمانت ہے سرکار کی آج ولادت ہے میلاد منانا سعادت ہے سرکار کی آج ولادت ہے یارو بخشش کی ضمانت ہے سرکار کی آج ولادت ہے بابا خان عبادت خانہ کی جانب سے منعقدہ یہ پروگرام امام عمر کی تقریر سے عروج کو پہنچا. آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بالخصوص والدین کی ذمہ داریوں پر سبق آموز باتیں بتائیں. Principalement, pour faire ouverture, madrasa, hall ici, qui soit là fin faire, pour faire ta'alim et din. Pour faire ta'alim et din, pour enseigner, pour propager le message de nos pyarés Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sarkar Madina sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Allah Rabbul Alamin, les fin faire ce bien-aimé, ce mahboub prend naissance dans un mois qu'il n'est pas connu comme Ramadan. Il n'est pas connu comme un jour qu'il n'est pas appelé Jum'a. Un mois quand il passe Zul Qadr, Zul Hajj, Muharram, Rajab, 4 mois sacrés. Et chef de tout le mois, le mois de Ramadan. Mais moi là, il appelle Rabi'ul Awwal. Un jour qui appelle lundi, mais il n'y a pas un jour qui appelle Jum'a, les jours du Jum'a. Les fin choisir ce bien-aimé Al-Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam prend naissance dans un mois qui n'appartient à aucune l'importance avant l'arrivée sur Mahboub au Salat Dunya là. Les fin choisir un jour, combien d'enfants prennent naissance dans les mois de Ramadan? Quand nous avons des enfants, nous avons là, ils prennent naissance dans Ramadan ça. L'inga barkat Ramadan. Ces enfants-là prennent naissance du Jum'a ça. L'inga barkat Jum'a. Ces enfants-là prennent naissance du Mi'raj. L'inga barkat Mi'raj. Ces enfants-là prennent naissance Shabbe Ba'arat. L'inga barkat la nuit là. Ces enfants-là prennent naissance Laylatul Qadr. L'inga barkat la nuit là.
Alors, alhamdulillah, du moment où les enfants peuvent prendre naissance, un jour, une nuit, qu'il y a l'arrivée, ça joue là, il y a l'importance, il y a une bénédiction spéciale. Alors, alhamdulillah, nous comptons que ces enfants-là prennent né, ça va jour là. Mais quand nous guettons, Allah Rabbul Alamin lui-même il décidé quand un enfant pour prendre naissance, quand Jimoun sur la vie pour être retiré. Sarkar Medina Sassam sur Rabb Mustafa, l'Iskapa choisit à un moment qui a beaucoup valeur de regard en Jimoun pour faire son mahboub prendre naissance dans cette dunya là. L'Iskapa choisit un jour Jum'a, l'Iskapa choisit un jour qui a beaucoup valeur avant l'arrivée de son mahboub dans cette dunya là. Mais Allah Rabbul Alamin, il fait faire son mahboub prendre une naissance d'un mois, Rabiul Awwal, 12 Rabiul Awwal, qui pas tient rien avant. Il pas tient l'importance avant, et aussi un jour lundi. Et un tel quand il arrivé, pas n'importe qui l'arrivée, ça mon frère, qui environ 124 000 nabis qui finissent venir. Je tout sans doute fin faire péram et tawhid, fin faire péram et ilahi, fin portage, propage message Allah Rabbul Alamin. Ensemble avec ça, jamais je fin termine, je dawa sans faire. Éloge dernier nabi qui vous vini, Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais là aussi Allah Rabbul Alamin vient choisir un jour, un mois, qui patine aucune valeur avant, qui fait Allah Rabbul Alamin, il fait choisir un tel qualité jour comme ça, un tel qualité mois comme ça, afin qu'il nous comprend. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il pas gagne grandeur, il pas gagne valeur, parce qu'il lit. Il fait une nisbat avec une petite chose. Si Rasulullah prend naissance dans les mois de Ramadan, c'est un qui est capable de dire qu'il a autant valeur parce qu'il prend naissance dans Ramadan. Si Rasulullah prend naissance, qui ça même après fin les jours du Arafat, c'est un qui est capable de dire qu'il a autant valeur parce qu'il a une connexion sur naissance et une connexion avec Arafat. Si il prend naissance du Jum'a, c'est un qui est capable de dire Rasulullah a autant valeur parce qu'il y a une certaine connexion avec les jours du Jum'a. Allah Rabbul Alamin, il choisit un mois, un qui pas auparavant afin qu'il lui montre nous et qui ça même aujourd'hui nous appelle nous tout nous dire idon kaïd mon frère qui fait sa vie idon kaïd pourtant avant il pas aucune valeur mais ça même à nous appelle ça idon kaïd qui fait parce qu'il ça joue là ça moi là fin une connexion avec Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et nous comprenons que Rasulullah n'a pas de valeur à cause de lui, il a une connexion avec une petite chose, mais cette petite chose-là, il n'a pas de valeur, mais ça a une connexion avec lui, ça vient de sa qualité martabala. Et nous allons à namaz fajr, 5 fois namaz et namaz frère, qui est obligatoire. Sarkar et Madina sallallahu ta'ala sallam, l'indianou comme ça, quand nous avons fait doigt, qu'il y a qui fait nous faire doigt, mon frère? Qui recommandait que ma frère a de difficulté, oh frère, levez ta hadjoud grand matin faire doigt. Levez ta hadjoud grand matin faire doigt. Et un ibadat qui fait dans les tahajjud, ce sawab pas pareil, ce martabem pas pareil, ce darjem pas pareil. Mais alhamdulillah, ça l'est tahajjud là lui-même. Comment les finga autant martaba mon frère? Rasulullah pas fin prendre naissance qu'à azan Zuhar peut donner, il pas prendre naissance qu'à azan Jum'a peut donner, il pas prendre naissance qu'à azan Fajr peut donner, il pas prendre naissance qu'à azan Maghrib peut donner, il pas prendre naissance qu'à azan Aïcha peut donner. Mais Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il fin prendre naissance, ça l'est qui appelle tahajjud là. Alors ça l'est tahajjud là aujourd'hui finga 50 barakat là, alhamdulillah. Alors tahajjud qui prend finga 50 valeur là parce qu'il lit il finga connexion avec Rasulullah. Rasulullah fin prendre naissance ça l'est là. Alors Allah Rabbul Alamin qui nous comprend ben quelque chose qui pas tient à valeur autant valeur et n'a pas tient à valeur même du tout mais quand il y a une connexion avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam je fin vini Siddiq Akbar je fin vini Farouk Azam je fin vini Ousmane Ghani je fin vini Babul Ilm alhamdulillah cela fin gagne nisbat avec Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et même nous ummat Muhammadan là fin gagne autant martaba qui nous-mêmes nous chefs de parmi tout man ummat qui poina nous-mêmes nous vin dernier mais c'est nous-mêmes qui pour entrer en premier de Jannat qui fait parce que nous faisons un dispat avec Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors nous pouvons comprendre qu'il y a un dispat avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de barakat là-dedans, il y a beaucoup de bienfaits là-dedans et vraiment nous devons célébrer ça.
Nous allons peuple devant Sarkar et Madina sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous connaissez, on assisté à Majlis, les filles prennent naissance, alhamdulillah. Maman qui peut aller pour gagner sa sens, alhamdulillah, des couches nasib, ça, alhamdulillah. Pour aller dernier Nabi, pour aller Allah son mahboub, pour aller Hasnan et Kenana, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui a été cadeau Allah fina kodli, alors il peut venir sur la poitrine sec. Lui-même, il racontait, il dit, quand il peut venir sur Chamel, doucement, il peut venir. Jacob peut venir en route. Ban qui finit sortir ensemble, ils finissent prendre les enfants, ils peuvent retourner, tout Jacob peut venir en route. Quand il était dans la sécheresse, ce monsieur aussi qui peut venir ensemble, ici, le samo, pas de dire, ici pareil, les animaux pareil, peuvent venir doucement, parce que la sécheresse, ils pas assez de l'eau, ils pas boire, ils n'ont rien. Alors, arrivé ici, en bref, moi, passé, alhamdulillah, je finis comme Bibi Halima, Saadia, radiallahu ta'ala anha, finget chahra mubarak, pyare Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite sur lequel fin touché, l'indial il peut prendre ses enfants là même, subhanallah. Et qu'il lui racontait après, qu'il sur la poitrine, tu sais, dit maman quand il trouve ses enfants là, ce regard fin frappe le lit, tout de suite il vient sentir des affaires miraculeuses, comme si sur l'estomac, est plein avec gilet, subhanallah. Zis regard vinga sa martaba là, alhamdulillah. Il prend ses enfants là sur les bras, il vient. Le so chamel il assisé. Sarkar et Madina pas fin tous sa chamel là directement. Il pas passe la main, il pas tous na chamel là aucune façon. Mais alhamdulillah, il dans les bras, il dans God et Halima. Il fin assisé le sa chamel là. Ça même sa chamel là qui fin venir doucement. Subhanallah. Irhas Mustafa, Mo'jiza Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sa chamel là, sa vitesse fin commence voyager là, qui van qui finit aller, li peut dépasser ban là, li peut aller qui ban là, peut dire oh Halima, qui n'arrive pas avec moi depuis sa vitesse là, subhanallah. Pourtant Rasulullah pas fin tout sa chamel là du tout. Mais comment chamel là fin sa barakat là, parce qu'il fin nisbat avec Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et pas ici. Nous disons Rasulullah merci le chien chamel là, alhamdulillah. Mais ce monsieur qui peut venir ensemble, Haris, qui peut venir ensemble, Hazrat Haris, qui peut venir ensemble, alhamdulillah, ici pareil, ce chameau puis à la même vitesse et puis accompagné ensemble côte à côte, subhanallah, alors ici les fingers nisbat de Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors on peut comprendre qu'il y a une nisbat avec Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de fazilat. Il y a beaucoup de barakat. Nous avançons un petit peu plus devant, on va quelques exemples, Inch'Allah. Sarkar et Madina sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez comprendre tout ce qui est indispensable avec lui, tout ce qui est connexion avec Rasulullah, vraiment, il y a beaucoup de barakat dans nos pays là-dedans. Un sahabi qui s'appelle Ukasha bin Muhsin, radiallahu ta'ala an. Il peut la guerre de bataille pendant il peut la guerre, ferraille, ça m'a frère, ferraille. La même, c'est la maçon contractée pour dire où ferraille, tu peux gagner à l'époque avec Estella, ce ferraille pas pareil, Estella, ce ferraille ou à dire biscuit. Estella pli avant ça, là, quand peut faire un zombie, un épée pour la guerre, il mange du cadre solide. Il mange du cadre solide. C'est mal couteau halal qui est Estella, perdu devant ça. Ce solide, ce fité, mon tout, mon dire où. Mais il peut la guerre avec une qualité, l'épée comme ça, pendant la bataille, sur l'épée fin cassée. Sur l'épée vient casser, il approche avec ce bien-aimé Sarkar et Madina sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulullah, moi l'épée vient casser. Rasulullah qui vient faire ça là. Il vient ramasser un jibois sec en bas. Il vient ramasser un jibois sec en bas. Il vient donner, il dit, oh Ukasha, allez à la guerre avec ça. Ukasha qui vient à la guerre avec ça, mon frère. Sur l'épée vient casser, qui tient en ferraille. Il vient prendre un jibois sec, il vient à la guerre, mon frère. Et alhamdulillah, Asté Ali, ça jibois sec là. Il pas vient gagner nisbat comme ça même. Rasulullah trappe ça là, sur la main de ni man frère ou cacha son muhabbat ça son aqida ça Rasulullah donne ça l'épée là alors l'épée là sans doute pour capable la guerre avec ça et l'épée là ça dit pas là commence la guerre dit pas c'est là qu'il y a style fin commence casse adversaire son man l'épée subhanallah et comment ça fin gagne disbat avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un sahabi fin fait parda avec dunya fin arrivé environ là à 100 ans. Quand il finit de faire parler avec Dunya, il finit de trouver ce CV, là sur la tête, une certaine place encore noire, après partout noir. Pas devant, pourtant pas devant ce CV, encore noir bien, gris noir bien, noir,
Joli noir glacé. Et partout, je CV, souvent CV, une pièce de CV et ce CV blanc. Si c'est une place, ce CV noir. Comme on a demandé, mais qui fait? Partout, CV grainé ou bien quelque chose, un CV blanc. Et si c'est une place, ce CV encore noir. Alors, alhamdulillah, qui m'a fait dire, une fois, il est allé avec son papa, quand il était avec ses enfants, contre Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors, Sarkar et Madina, tu prends sur la main et tu passes l'eau sur la tête, avec un muhabbat, tu passes la main sur la tête. Quand Rasulullah vient passer sur la main là-bas, ça même, sa place, ça man CV, la vient reste toujours noir, subhanallah. Alors, qu'il arrive, il y a une nisbat avec Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors, il y a une histoire avec Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vraiment, c'est un grand faveur, ça. Nous mettons Mohammed dans nos enfants, nous kiffez. Si à tous les jours, acteurs, peut mettre des enfants, Sarouk, Salman, Zayn. Nia, tu peux mettre des enfants, son nom, il y a beaucoup d'importance. Mais nous mettons Mohammed dans nos enfants, son nom, kiffez ça. Alhamdulillah, parce qu'il hadith, il y a comme ça, un parent qui met Mohammed dans ses enfants son nom. Zouhaj, qui avait fait un jugement, banab dit sa parent-là avec ses enfants-là, tous les deux rentrés dans Jannat. Quand banab demandé, qui fait ce bagage à Jannat, ban farista pour dire comme ça, Allah peut dire de rentrer dans Jannat, parce qu'il te fait mettre Mohammed dans tes enfants son nom, pour barkat sa nom là, alors tu as rentré dans Jannat, toi avec tes enfants ensemble. Alors tout cela, c'est qu'il y a une nisbat avec sa nom et Mubarak Muhammad là. Muhammad même veut dire celui qui soit éloge, respect, allez même, alhamdulillah. Dans nous quelques mots qui nous peuvent causer, nous pas capables de finir faire éloge Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, alors on peut comprendre, c'est qui gagne nisbat, c'est qui gagne connexion, c'est qui Rasulullah prend le sur la bouche, alhamdulillah, il y a beaucoup de barakat là-dedans, mon frère. Il y a beaucoup de barakat là-dedans, mon frère. Imaginez-nous, une petite chose qui pas une fois, des fois. Pas une fois, des fois, mon frère. Bar, Rasulullah reste dire. Bar, Rasulullah reste dire. Al recherche l'éducation. Bar, Rasulullah fin dire. Allez en prendre. L'éducation pour en prendre, il prend un dimanche jusqu'à ce BSO. Jusqu'à il y a des khabar. Khabar, s'il n'est pas arrêté. C'est du là tu peux apprendre le dunya. Hadith qui dit que Allah Rabbul Alamin pour mettre des pharistas dans ce khabar pour continuer à enseigner jusqu'à Qayamat. Bar Rasulullah fin dire al recherche l'éducation. Alhamdulillah. Comme il y a l'occasion, Sarkar et Madina sallallahu alayhi wa sallam fin rembrasse Hajr Aswad. Combien de fois le Rasulullah finit par Hajr Aswad, mais jusqu'à Qayamat, Jimoun la guerre, pour essayer d'embrasser Hajr Aswad, subhanallah, qui fait, parce qu'ils ont envie qu'il y ait l'occasion pour poser la lèvre, la même place que Rasulullah finit pose la lèvre, Inch'Allah. Alhamdulillah, un grand destin ça. Mais alhamdulillah, nous avons l'occasion aussi. Pour faire encore sunnati Mustafa sallallahu ta'ala wa sallam qui peine à rejeter d'abord ilahiya tant ou redli avec adab. Quand ou rechercher avec adab, alhamdulillah, qui quitte ça, c'est un dimoun qui peut rechercher cette éducation, mon frère. Un dimoun qui peut en prendre. Un dimoun qui n'arrive pas dans haram, devant Ka'batullah, il peut marcher par l'embrasse Hajr Aswad. Quand il peut marcher le mob, mon frère. Pas plus que ça, il peut marcher. Mais hadith, il y a comme ça, un dimoun qui peut sortir sur la case par le recherche de l'éducation. Tout long chemin, subhanallah, il marche les ailes ban farishta. Tout long chemin, il marche les ailes ban farishta. Par exemple, VIP, quand c'est un place kawale, il mettait tapis rouge. Alors, alhamdulillah, man qui a recherché cette éducation, je tapis, pas n'importe qui tapis, mais man farishta, je les ailes, man frère, man c'est, alhamdulillah. Alors, recherche cette éducation, man frère, pénalise, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit l'éducation prend au BSO jusqu'à rentrer dans le kabar. Rasulullah fin dit talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Recherche l'éducation. L'éducation va venir vers où?
Zodi livré, classe peut faire le zoom, puis on va au Kuwait, là où c'est, ou peut en prendre. Mais ça, c'est qu'on fait, c'est fait avec adab. Parents, vous avez guetté ces enfants qu'on peut en prendre, peut faire classe le zoom, oui. Par exemple, là, il y a un banquet, il peut dire oui, monsieur, mon présent. Parents, vous prendre en compte ça, afin qu'il y ait un barcat de seule éducation. Ou vous avez réussi à cette éducation. Sarkar et Madina sallallahu ta'ala wa sallam. Plusieurs reprises, maman peut dire, il dit, khairukum man ta'allamul Qur'an. Meilleur parmi les autres, c'est celui qui enseigne le Coran, mais il pas arrête la même. Il pas dit meilleur parmi nous, c'est les seulement qui enseigne le Coran, non. Il dit wa allamahu. Et aussi celui qui en prend pour lire le Coran, il est meilleur parmi Mandimoun, subhanallah. Alors, ben frère, l'éducation est bien importante. Qu'il y ait académique, qu'il y ait islamique, tous les deux bien importants. Tous les deux bien importants. Mais l'éducation islamique, au moins une base qui vous servir tous les jours, base qui est obligatoire là où, ça vous mettre l'emphase, au moins un minimum que aux enfants font des efforts pour en prendre. Pareil comme les enfants là, pas lever quand ils à l'école, ou en tant que parents, pour battre ou pour risquer pour force li. Même les gens touché, pas fait non, il y a l'école, tu as besoin d'en prendre. Mais ça même qui arrive là pour madrasa, stade, les enfants qui viennent, ils peuvent tous toucher les 3 jours. Réalité. L'examen à l'école, puis après c'est, alhamdulillah, ils en prennent académique, si mon Dieu, ils ne pas pour venir à madrasa, qui est un et demi, pas pour venir pendant un mois pour finir arrêter de venir là. Au stade, mes enfants, à l'examen, à cause de ça, ils ne sont pas capables de venir. Alhamdulillah, mais vous avez la justice d'en haut. Est-ce qu'il arrive là pour ces enfants-là qu'on pose l'examen madrasa? Est-ce que vous dites, oh, bêta, tu as l'examen madrasa tantôt, 4h30, mais pas l'école aujourd'hui, on prend le Coran, on prend les leçons pour le composer, allez, est-ce qu'il nous fait ça? Ou bien, nous sacrifions seulement l'éducation madrasa, là, quand il y a l'examen, l'école académique, mais quand il y a l'examen madrasa, là, ça nous fait obliger correct, ça, tracer les bouts, tracer les. Qui réalité de nos jours. Recherche l'éducation, mon Dieu, mon frère, les bien important, tout l'âge, les enfants, moignés, grandis, tout. Nous gardons Rosa. Quelque chose qui fait nous Rosa intact, quelque chose qui fait nous Rosa invalide, quelque chose fait nous remplacer 60, quelque chose nous remplacer un seul, il est important de soi là. Combien de monde? Un seul exemple de nous, l'époque Ramadan, nous connaissons frère là tout Rosa, il peut faire oiseau dans le masjid, ou peut aller faire, il peut gargariser faux, et il Rosa bah là, il peut gargariser, ou Rosa cassé, même pas oublié si tu connais, ou Rosa, même pas oublié, ou peut si ou Rosa, mais même ou pas tu connais. Ou bien il remplace ça, Rosa là remplace un seul ça, mais pas parce qu'il n'a pas exprès qu'on fait ça. Mais ou bien remplace lui, Rosaline finit invalide. Mais combien de frères ont trouvé faire ça dans les mois de Ramadan? Et frère là aussi Rosa. C'est un exemple, un simple exemple, on peut dire où l'éducation sur l'importance. Bah il a fait namaz qui est obligatoire. Avant de faire namaz, ou pas comme ça, on lever ou faire namaz, non. Et na wazou qui ou bien faire. Miftah ou salat, la clé salat c'est quoi? Al-wuzu, wazou. Sans wazou, pena namaz. Mais vous en prendre faire oiseau là bien, alhamdulillah. Ou vous en prendre qui soit peut casser oiseau, qui soit peut faire oiseau bien. Comment faire namaz là? Zakat, comme frère, vous êtes zakat, mais je pensais, ok, comme casse. Alors ça, c'est un topic que vous en prendre parce qu'il est obligatoire là. Rester à cette éducation, mon frère, les bien important. Nous besoin, et ça même nous dit bien. Quand demain nous pouvons quitter Dunia, nous pouvons aller, on quitte la case, nos enfants peuvent la guerre entre autres, peuvent avoir une discussion familiale, peuvent jouer, peuvent la guerre fort, peuvent retirer la vie, peuvent mettre caisse, comme une famille, la caisse, la cour, à cause du bien Dunia. C'est un qui sont dignes, qui besoin en prendre. Si tu me en prendre, l'islam, comment montrer, faire la portage, pas tu peux avoir un problème là. Mais combien qui sont nous trouver comme ça? Alors, comment on appelle la guerre au Khabar? Ou dans comment on appelle la guerre au Dunia, à cause du bien moderne, ou dans le Khabar, où les qui est déchiré.
Mais seulement, aux financiers, aux enfants, comment faire Isalus Sawab, comment faire 3 fois Surah Ikhlas, comment faire namaz, comment faire rosa, comment lire Surah Fatiha, comment lire Daroud Salam, le piaré Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors, dis maman, ces enfants-là peuvent lire, les causaou, les pas causaou, qui bizarre causer aux parents. Les enfants-là peuvent causaou, pas causaou, encore l'eau dunya, pas l'eau dunya. Les enfants-là d'accord, pas d'accord, mais alhamdulillah, quand on était ou dans le kabar, même ou l'autre dunya, on peut gagner sawab pour ça, subhanallah. Mais quand on peut gagner ça, il faut leur financer, les enfants-là, on envoie les enfants-là pour en prendre. On envoie les enfants-là pour en prendre. Je termine le dernier message. C'est une personne, man farista qui descend azab, l'eau sous kabar, peut descendre azab, l'eau sous kabar. Là, fin arrivé, bana fin l'autre avec Allah Rabbul Alamin. Vous êtes capable de bouger comme si dire, là, man farista qui peut amener rahmat qui va pour venir la bastia. Man a fin demander, Ya Allah, tout ça temps-là, nous pouvons descendre parce qu'il peine à prendre action dans ce mal, il finit faire crime, il finit faire guna, right, mais qui fait acheter farista qui apporte bénédiction qui peut venir pour descendre bénédiction là-bas, c'est-à-dire Allah Rabbul Alamin fin jazot comme ça. Mais quand il tient pour quitter cette dunya là, son madame tient pour gagner un enfant. Quand son madame tient pour gagner un enfant, il dit son madame, oh madame, demain quand mes enfants arrivent là, ils sont capables à la madrasa, alors envoyez-les madrasa. Envoyez-les madrasa. Alors les enfants là viennent gagner l'âge d'environ 3 ans, à ce temps, ils peuvent aller madrasa. Ces enfants là viennent apprendre avec ce stade, nous appelons Bismillah Khwani. Ces enfants là viennent apprendre avec ce stade pour dire Bismillah, Bismillah, Hir-Rahman, Hir-Rahman, Nir-Rahim, Nir-Rahim. Les enfants peuvent répéter d'ailleurs au stade, Allah Rabbul Alamin, il dit ça man farishta là comme ça. Comment est capable les azab continuer à descendre le papa là, qui ces enfants là bas dans madrasa peut dire qui sont Allah li-Rahman et li-Rahim. Alors ça c'est barkat l'éducation mon frère. Et l'éducation moi me dit ou final capable ou les gars fin tout ça quand on tente tout man qui chose qui gagne pas avec Rasulullah, fin gagne autant martaba. Mais aujourd'hui tout un petit monde quand il en prend y arriver dans la vie qui fait y arriver. Qui fait y arriver parce qu'il est pareil que business arrivé quand on fait business et na barkat là qui fait parce que business c'est un sunnate Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais comme ça même pareil recherche éducation c'est un lot de piaré Nabi sallallahu ta'ala sallam ça mon frère quand on y apprend alors à cause ça il y a un succès parce que c'est un lot de Rasulullah et quand on y obéit à Rasulullah l'eau sa dunya là دا خبر دا آخرت زعمل بدا بيادشون وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بابا خان عبادت خانہ مدرسے کے طلباء کو تحائف بھی دیے گئے. سرکار کی آج ولادت ہے یارو بخشش کی ضمانت ہے سرکار کی آج ولادت ہے. اور اس کے بعد ناظرین یہ پروگرام صلاۃ و سلام اور دعا سے اختتام کو پہنچا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک انہوں کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود. شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود. تم پہ کروڑوں درود. دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں. تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں درود. تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے
کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیرے میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میرے کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میرے کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہو کملے میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہو کملے میں چھپا لینا مقبول دعا میرے اے صلی اللہ کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أفضل الصلاة وأكمل التسليمات على حبيبه الأشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين واحشرنا في زمرة الذاكرين. اللهم أحينا عارفين وأمتنا عارفين واحشرنا في زمرة العارفين. اللهم أحينا عاشقين وأمتنا عاشقين واحشرنا في زمرة العاشقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عدد ما علم له وزينة ما علم له وملاء ما علم له. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. الله 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 سيد الكونين وثقلين محمد 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة